बोल कर एक दुस्वप्न देखी सामान्य राज्य सिंहासन मो भाई सहित युद्ध जाऊ सामान्य राजभोग औषधर सस्ता राजदुख नहीं मोर आत्मसुख प्रसन्नता शास्त्र अरे क्या बात हो अरे आनंद तू व्यस्त विव्रत होई तू कौन भावुଛୁ भाई भाई मो स्वप्न देखी ये राज सिंहासन कौरव पांडव युद्ध तुमर मोर महाभारत होची भाई छी भाई तू एपरी अशुभ स्वप्न देखी पारिलु केमिति अरे आनंद तू परंपर छोट भाई ए कौशल राज्य रे तू राजा हेले कि मु राजा हेले किछि पार्थक्य नाही भाई भाई पदे कथा कहबी रखबी मोर अरे गोटिए काहे की हजार कुह भाई सात जन्मर ये पुण्यर कारण मन दे सुना भाई सात जन्मर ये पुण्यर कारण सात जन्मर ये पुण्यर कारण भाई भाई रसे प्रशंसा करना भाई अरे आनंद कथाई की रखबु कि मोर गुटिए काहे कि भाई हजार रखिबी अनुरोध नहे बर आदेश करंतु बड़ भाई पापन को भली महान राजा थाउ तो हे कौशल राज्य रे एक मद मृत्यु घटना आम नजर को आसुछि भाई अवश्य राजकोष पाई हे राजकोष को कोटी कोटी टंका आसुछि किंतु मधुआ मानक जीवन रे अकाल झरी पड़ुछि तांको परिवार बर्बाद हो जाउछंती मधुआ जनक संसार उच्छन करुछि मद बिकुथिबा मद बेपारी जे टंका गदारे सोउछि तुमे बड़ भाई एकदम ठीक तू ठीक बुझिछि भाई हेले किंतु एबे सुनिबा कहूछु मायावती बोले जने युवती मद कोठी करिछि तू ठीक सुनिछु भाई तार पेट पोषिबा पाई एही मद बेपार हो एकमात्र पंथा ताको मद बेपार वंचित कले से जीवन जीविका पाई परिबो केमिति मायावती को मद व्यापार निवृत्त करी अन्य एक व्यापार निमंते आर्थिक साहाय्य करा जाऊ भाई जे विचार करिछ बड़ भाई मु जीवी निश्चय
ମଦ ବୋଲି ମାୟାବତୀକୁ ମଦ ବେପାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାକୁ ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ପିତା ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ନିକଟରେ। ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପିତା। ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ, ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତୁମେ ସବୁଦିନ ମଧୁଶାଳାକୁ ଯାଇ ସୁରାପାନ କରୁଛ। ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ପିତାଶ୍ରୀ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯାହା ଦେଖିବ ବିନିନୟନେ ପରତେ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଦୋଷ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଥଚ ଦୋଷୀ ହଉଛି ମୁଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ପିତାଶ୍ରୀ। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ତ ବଦନାମର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବି ବା କିପରି? କଣ ହେଇଛି ବାବା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ମତେ କହତୁ ଭାଇ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧୁଶାଳାକୁ ଯାଇ ମଦ ପିଉଛି, ଅଥଚ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ ମଧୁଶାଳାର ମାୟାବତୀ ପାଖକୁ। ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଦାପି କରିପାରେ। ଆପଣ ମାୟାବତୀର ମଧୁଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଯିବେ। ହେଲେ ବାପା, ମୋର ସାନ ଭାଇକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆଣିବେ। ଏମିତି କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କହିବେନି। ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ସାନ ଭାଇ। ରାଜା ହେଉଛି ବିଚାରକ। ମୋ ବିଚାର ଆଗରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆନନ୍ଦକୁ ମଧୁଶାଳାରେ ଅଂଶ ଯଦି ଦେଖିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। যাও মহামান্য পূজ্য পিতা, আমার কার্য অচিরে পূর্ণ।